Oke sobat pencinta bulu tangkis, berikut hasil lengkap drawing Yonex French Open 2024 yang akan berlangsung di Paris, Prancis dari tanggal 5 sampai 10 Maret 2024 Super 750. Berikut hasil drawing selengkapnya. Hasil drawing Prancis Open 2024 untuk tunggal putra babak 32 besar. Hasil drawing tunggal putra untuk pool atas. Unggulan pertama asal Denmark Viktor Axelsen versus Priyanshu Rayawat, peringkat 28 dunia asal India. Wakil Taipei Wang Shui versus Jonathan Christie, Indonesia. Brian Yang, Kanada versus Kunlavut Vitisan, Thailand, unggulan ke-8. Kenta Nishimoto, Jepang versus Lin Chunyi, Taipei. Dan untuk pool atas bagian yang kedua, unggulan ketiga asal Cina Li Shifeng versus Koki Watanabe, Jepang. Laksasen, India versus Kanta Tsuneyama, Jepang. Unggulan kelima asal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting versus Weng Hongyang, Cina. Thomas Junior Popov, Prancis versus Loh Ken Yew, Singapura. Hasil drawing untuk pool bawah bagian pertama. NG Soyong, Malaysia versus Suliang, Taipei. Chiko Adwiwardoyo, Indonesia versus unggulan ke-6 asal Jepang Kodai Naroka. Lee Chek-yu, Hong Kong versus NG Kalong Angus, Hong Kong. Rasmus Genke, Denmark versus Anders Antonsen, unggulan keempat asal Denmark. Hasil drawing pool bawah bagian kedua. Kidambi Srikanth, India versus Chou Tien-chen, Taipei. Lu Guangzhou, Cina versus Prannoy HS, India yang merupakan unggulan ke-7. Magnus Johannessen, Denmark versus Lee Se-jia, Malaysia. Christo Popov, Prancis versus unggulan kedua asal Cina Shi Yuqi. Dan selanjutnya hasil drawing untuk tunggal putri babak 32 besar. Hasil drawing tunggal putri untuk pool atas bagian pertama. Unggulan pertama Korea Selatan An Seo versus Pornpawe Chochhuok, Thailand. Wen Chih-su, Chinese Taipei versus Nguyen Thuy Linh, Vietnam. Unggulan ke-6 asal Cina He Bingjiao versus Mia Blichfeld, Denmark. Kirsty Gilmore, Skotlandia versus Busanan Ongbangrumpaan, Thailand. Hasil drawing pool atas bagian kedua. Unggulan ketiga asal Taipei Tai Suying versus rekan senegaranya Sung Soyun. Wang Xi, Cina versus Goh Jinwei, Malaysia. Unggulan ke-7 asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung versus Kim Ga-eun, Korea Selatan. Nozomi Okuhara, Jepang versus rekan senegaranya Aya Ohori. Dan hasil drawing tunggal putri untuk pool bawah. Zheng Yimen, Cina versus Supanida Katetong, Thailand. Yeo Jiamin, Singapura versus unggulan ke-8 asal Cina Han Yue.
Evonelli, Jerman versus Lien Kjærsfeld, Denmark. Gao Fengji, Cina versus unggulan keempat asal Jepang, Akane Yamaguchi. Michele, Kanada versus Pusarla V. Sindhu, India. Bei Wenzhang, Amerika Serikat versus unggulan kelima asal Spanyol, Carolina Marin. Bai Yupo, Taipei versus Len Christophersen, Denmark. Ratchanok Intanon, Thailand versus unggulan kedua asal Cina, Chen Yufei. Berikut hasil lengkap drawing untuk ganda putra babak 32 besar. Untuk pool atas, unggulan pertama asal India, Rankireddy Chirag Shetty versus Ong Yeosin Teo Ei, Malaysia. T. Alexander Kevin Lee, Kanada versus Min Wei Chok Kai Wunti, Malaysia. Liu Chen Oh Kwon Yi, unggulan ke-8 asal Cina versus Chang Kochi Poh Liwei, Taipei. Supak Jongko Ka Kedren, Thailand versus Akira Koga Taichi Saito, Jepang. Unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kang Min Yuk Seo Seung Jae versus Rasmus Kjaer Fredrik Sogaard, Denmark. Thomas Junior Popov Christo Popov, Prancis versus He Jiting Ren Qiangyu, China. Unggulan kelima asal Malaysia, Aaron Chia Soh Woyi versus Mark Lampus Marvin Seidel, Jerman. Go Shefei Nur Izzuddin, Malaysia versus Fang Chihli Fang Zhenli, Taipei. Hasil drawing ganda putra untuk pool bawah. Leo Fernando Daniel Martin, Indonesia versus Lee Qingyao Yang Pohan, Taipei. Alexander Dan Adam Hall, Skotlandia versus unggulan ke-6 asal Jepang, Takurohoki Yugo Kobayashi. Lucas Corvi Ronan Labar, Prancis versus Muhammad Hasan Hendra Setiawan, Indonesia. Daniel Ludgaard Mats Vestergaard, Denmark versus unggulan keempat asal Denmark, Kim Astrup Anders Rasmussen. Dong Adam NYL Yakura, Kanada versus Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura, Jepang. Ben Len Sean Fendi, Inggris versus unggulan ke-7 asal Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, Indonesia versus Le Jehwe Yang Poh Suan. Leyang Wang Chilin, Taipei versus unggulan kedua asal Cina, Liang Weikeng Wang Cha. Berikut hasil lengkap drawing untuk ganda putri. Hasil drawing ganda putri untuk pool atas. Unggulan pertama asal Cina, Chen Qingchen Jie Fan versus Jong Kolpan Rawinda Prajongjai, Thailand. Rena Miyaura Ayako Sakuramoto, Jepang versus Li Yijing Luo Komin, Cina. Unggulan ke-7 asal Jepang, Yuki Fukushima Sayaka Hirota versus Hanekyu Kirikou, Amerika Serikat. Tanisa Krasto Aswini Ponapa, India versus rekan senegaranya Teresa Jolie Gayatri G. Pulela.
Unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kim So Yeong, Kong Hyeong versus Apriani Rahayu, Siti Fadia, Indonesia. Yeong Ngating, Yeong Puilang, Hong Kong versus Li Wenmei, Li Kuan, China. Unggulan ke-8 asal Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara versus rekan senegaranya Rin Iwanaga, Kei Nakanishi. Linda Effler, Isabel Lohau, Jerman versus Le Chiaxin, Teng Chuhsun, Taipei. Hasil drawing untuk pool bawah, Jeong Na-eun, Kim Hye-jong, Korea Selatan versus Su Ya-ching, Lin Wan-ching, Taipei. Perlitan, Tina Amralitharan, Malaysia versus unggulan kelima asal Cina, Zheng Suqian, Zheng Yu, Cina. Gabriela Stefani Steva, Bulgaria versus Benyapa Aimsar, Nuntakaran Aimsar, Thailand. Deborah Jile Cheryl Senen, Belanda versus Lee Seng Su, Tanning, unggulan keempat asal Cina. Maiken Furgat, Sarah Tigesen, Denmark versus Vivian Ho, Lin Chiu-shin, Malaysia. Margot Lambert, Annette Tran, Prancis versus Nami Matsuyama, Chiharu Shida, unggulan ke-6 asal Jepang. Catherine Choi, Josephine Wu, Kanada versus Francesca Corbett, Alison Lee, Amerika Serikat. Melsia Trias, Rachel Alisa Ross, Indonesia versus unggulan kedua asal Korea Selatan, Baek Hana, Lee Sohee. Berikut hasil lengkap drawing untuk ganda campuran. Drawing untuk pool atas, unggulan pertama asal Cina Zheng Xiwei, Huang Yaqiong versus T. Alexander, Josephine Wu, Kanada. Supak Jomko Supisara, Thailand versus Yang Poh Suan, Hu Lingfang, Taipei. Decapol Sapsire, unggulan ke-6 asal Thailand versus Matthias and Alexandra Boje, Denmark. Le Chun Hai and GTS Yao, Hong Kong versus Matthias and Amalie Magilun, Denmark. Unggulan ketiga asal Korea Selatan, Seo Seung-jae, Choi Jung versus Marcus Ellis, Lawrence Smith, Inggris. Rinov Rivaldi, Pita Mentari, Indonesia versus Yuki Kaneko, Misaki Matsumoto, Jepang. Unggulan ke-8 asal Hong Kong, Teng Chun Men, Se Ying Sue versus Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, Jepang. Tom Gitschquel, Delphine Delru, Prancis versus Go Soon Fuat, Lai Sevon Jemi, Malaysia. Dan hasil drawing untuk pool bawah, Heyong Kaiteri, Tan Wei Han Jessica, Singapura versus Matt Vestergaard, Kristen Butch, Denmark. Ye Hong Wei, Le Chiaxin, Taipei versus unggulan ke-7 asal Korea Selatan, Kim Won Ho, Jeong Na-eun. Tan Kian Meng, Lai Peijing, Malaysia versus Cheng Pangji, To Away, Malaysia. Vincent Chiu, Jenny Gai versus unggulan keempat asal Cina, Feng Yangzi, Huang Dongfi. Mark Lampus, Isabel Lohau, Jerman versus Dejan Ferdinandsa, Gloriel Wijaya, Indonesia. Ruth Tanapa and Jenica, Thailand versus unggulan kelima asal Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yakin.
Robin Tabelli, Selenetik Belanda versus Hiroki Midorikawa, Natsu Saito Jepang. Rehan Nova, Luisa Ayu, Indonesia versus unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Pujol 78 channel.